O for orange. O for onion. O for oil. O for owl. O for ox. O for omelette. O for old. O for ostrich. O for octopus. O for office. O for olive. O for orchid. O for oven. O for oak. O for ocean. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।